Let's rock, ready? Jah Rastafari. Blessing, Majesty, Haile Selassie, I, the King of Kings, the Lord of Lords, the conqueror, the Lion, trouble for Judah. Elite of God, His Imperial Majesty, Haile Selassie, Jah, Roi Rastafari. Alors, en bas au bella jelen fo ka wala yimando dante folimina aw munum be ka Renouveau TV jabarani na je aw ka émission do no Rasta Vision, autrement dit la vision patriotique kana sigi ka boroke émission Rastafarisme kono Rasta ya rebe togodi Rasta ka philosophie mu hakilina jumbe di amma wala sa am se ga red deme sigi be jambulo togomina am se ga red deme togomina ka bo shitane ka jonya juru kono ka bo an yere kunga jonya juru kono kadaka jonya manjugu jien kono katemi hakili ka jonya juru kan o de kama ibaye ka fo Bob Marley ko tento ako émancipez-vous de l'esclavage mental ako ayaw hakili bo jonya juru kono jonya juru min ba to suni clé e be seme mo wala sumi clé e bi sama mo wala no fe suni clé e de bi majigi ki ga dugma fin ki conscient wala sa fadi nga se ka feno so ka ke alors amba fo dante folimina ka o fo tuguni kadaka munu te sansoro juruko bamanankandu ni yama inyogon dongela bate isi flabe dugma yama inyogona kumakela te do debe kilame aw munu be kan soutenir shuni clé aw munu ban wele dongo do ka fo émission beta alors amba fo ka wala nyimando aw de kama plaisir be kawye wala sa aw kan soja ka Renouveau TV jabrani la jeba ka fo encore une fois de plus kanga équipe bela jelen fo no Alou Badara Tungara Abasi alena ka technicien bela jelen kasi ka janyuma ta ka dawma émission kono alors amba fo dante wol folimna ambe février mi ni aban hakli jigin jumena février aban hakli jigi cheba ina cheba jono Bob Marley kadaka 6 février atunye dimanche passé atunye 6 février anya ye kafo tant que février kaloma ban alors on be tasi blacké ka dum nyenemaya ka kuma kauna bo kana ni kewale mbato ni cheba mi barake ka teme chebelebele no Bob Marley Robert Nesta Marley kadaka ale re dien domina au bena 6 février ma 1945 sans bakele ani keme kononton ni binani duru février kalo kle woro Bob Marley ale nana dien so sigi kono dien mi no galonso ale nana dien so sigi kono anana so sigi kono amomso ana amoke uluka bugdala no Saint-Anne B connaît alors Bob Marley ale fatuye to abuye no Norvan Marley aba otunye farafin no cede la Bukari kanu nyogoya na temen no ni nyogonche foko na ke sababuye dembora kanu nyogoya inkono ni okera Robert Nesta Marley na le bangira le 6 février 1945 à 2h du matin. C'était un mardi d'après le guide Rasbach cheba na domina jien kono beya don bugdala ka foko ni modo e mo min be na kodo kama kadaka Bob Marley antaka vita kamba nyefo ye bi kadaka Bob Marley ka vini ko kiba nyefo émission kelenta ban émission flata ban ambe 48h72 am sa semaine kelenke am ka Bob Marley ka vini fo ante doda doka donc ambe kuma ba uta kulu fo yasa aw be se ga famia soro todi aw sigir la Bob Marley retunye moko sugu jumɛn sans tarder en madame 1945 na 45 mini Bob Marley bangela 6 ans plus tard Bob Marley à l'âge de 6 ans o asoro en 51 na Bob Marley na Kingston kono afaba takana na Kingston kono pour que Bob Marley ka se ka kalanke ka doni soro kadaka niya me ko siniya sigibe mɔgɔ la i b'a sɔrɔ fɛn dɔ b'a la kalan dɔ b'a la ou bien qualification dɔ b'a la a kɔni bɛ se ka baara dɔ kɛ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka siniɲɛsigi d'a ma anw bɛɛ bɛ ala deli don o don ko ala ka nafolo di an ma nafolo mugu tɛ ala bolo k'a d'i ma mais ala bɛ sababu de k'i ye yaasa e bɛ se ka nafolo sɔrɔ cogo di ka i mago ɲa diɲɛ sosigi kɔnɔ 1951 Bob Marley fa nalen n'a ye Kingston kɔnɔ ko Bob Marley kana kalan kɛ
alors a nana Bob Marley di musokɔrɔba dɔ ma musokɔrɔba min bɛ yen ni o musokɔrɔba in bana dɔ tun b'a la n'a bɛ f'o ma hébreu tubabukan na n'o ye baki ye musokɔrɔba in Bob Marley bɛna occuper musokɔrɔba in na ka san 1 ɲɔgɔnna k'o la Bob Marley ba sigilen bɛ Saint-Anne Bay buguda la a b'a kunkolo la k'a fɔ k'ale den ka denkɛ bɛ i y'a faamuya b'a la Kingston kɔnɔ kalan de la mais a b'a dɔn don min na a denkɛ bɛ Kingston kɔnɔ k'i occuper musokɔrɔba dɔ la musokɔrɔba min ni Ala y'a sɔn bakibana la Bob Marley ba bɛ mobili ta ka na Kingston kɔnɔ ka na den minɛ ka segin n'a ye Bob Marley ka narigo filanan Kingston kɔnɔ o kɛra 55 3 ans plus tard Bob Marley bamuso kɔrɔkɛ dɔ tun bɛ Kingston kɔnɔ ale tun bɛ kalan na gouvernement ka so kɔnɔ i n'a fɔ anw b'a fɔ cogo min na yan ATT-bugu so kɔnɔ logement sociaux kɔnɔ Bob Marley bɛnkɛ n'o ye a bamuso kɔrɔkɛ a tatɔ a kɛlen ka bourse sɔrɔ k'a bɛ taa kalan kɛ Londres a bɛ Bob Marley bamuso wele k'a ka na ale ka so occuper duguba kɔnɔ ka d'a kan ale bɛna taa kalan na o kɛlen na Bob Marley bamuso n'o ye Cedela Bukari ye ale bɛ Bob Marley ta u bɛ segin ka na Kingston kɔnɔ u nalen Kingston kɔnɔ a bɛ taa Bob Marley don école la Bob Marley bɛ kalan kɛ fo ka taa se san 14 ma 59 waati a b'a fɔ a bamuso ye k'ale tɛ kalan ɲɛ k'a bɛ min fɛ k'o ye dɔnkilida de ye ka d'a kan ko dɔnkilida k'ale y'a ye sigo la ale y'a ye a ka rêve kɔnɔ ale ka ɲɛtaga bɛ dɔnkilida de la ale bɛ se ka wajulu kɛ ka kumakan bɔ dɔnkili kɔnɔ kumakan min bɛ se ka hadamadenw bilasira kumakan min b'a to an bɛ diɲɛ min kɔnɔ nin waati in na o waati Bob Marley tun bɛ diɲɛ min kɔnɔ o waati la o y'a sɔrɔ siya woloma barika tun ka bon mɔgɔw tun bɛ bɔ ɲɔgɔn na e farikolo couleur ye nin ye e ɲɛkisɛ couleur ye nin ye o siya woloma barika bonya kojugu o de kama i b'a ye k'a fɔ hali ka Bob Marley bamuso obligé a ka taa tunga fɛ Delaware États-Unis kɔnɔ a kɛra siya woloma kɛlɛ in de la mais tagalen ɲɛfɛ an bɛna o yɔrɔ expliquer aw ye donc Bob Marley kɛlen ka école bila sisan ani Peter McIntosh ani Bunny Wailer olu bɛ don ɲɔgɔn na u bɛ don ɲɔgɔn na ka taga Joe X ka kuru kɔnɔ Alpha and Omega ka taga guitare fɔ degi ye ka taga dɔnkilida degi ye alors 1962 i b'a ye k'a fɔ u bɛna groupe sigi sen kan groupe min n'a tɔgɔ ye ko Wailing and Wailers ko kɔnɔkulu minnu bɛ yen n'u bɛ kasi la de Wailers Bob Marley Bunny Wailer Peter Tosh ni cɛ saba de bɛ nin groupe sigi groupe min kɛra sababu ye ka Rastafarisme ka philosophie développer diɲɛ kɔnɔ ka Rastafarisme ani reggae music ka bila sanfɛ fo k'a bila patrimoine immatériel de l'UNESCO kɔnɔna na an bɛ don min na ko bi alors grâce à Bob Marley philosophie Rasta diɲɛ bɛɛ lajɛlen y'a kodɔn o de kama n'o cɛba ka nali diɲɛ kɔnɔ u kan ka kɛ nisɔndiya de ye anw bolo u kan ka kɛ content de ye anw bolo alors u kan ka kɛ fɛn y'anw bolo anw ka to k'o kuma fɔ dɔrɔn a ye message minnu di ka segin k'olu passer k'o repasser walasa a ka don hadamaden bɛɛ kunkolo la dɔw b'a fɔ ko ni bɛɛ tun kɛra philosophie Rasta ta ni bɛɛ tun kɛra Rasta ka hakilina tabaga ye i b'a ye k'a fɔ an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi mankan tun bɛ dɔgɔya kɛlɛ bɛ dɔgɔya bingani bɛ dɔgɔya coup d'état bɛ dɔgɔya fagalibaw bɛ dɔgɔya rébellion bɛ dɔgɔya ka d'a kan rébellion nakun ye jumɛn ye ka na n ka hakɛ défend jamana kɛlen don ka ne jɛ n ka hakɛ min na alors e kɛlen don ka Rasta ka philosophie ta Rasta ka philosophie kɔnɔ a ka hakilina kɔnɔ bin tɛ kɛ si kan tɔɲɔli tɛ kɛ suɲɛli tɛ kɛ namara tɛ kɛ alors rébellion bɛ créer mun na ka d'a kan olu wulila de k'u ka hakɛ ɲini k'u ka hakɛ ma d'u ma olu y'u ka hakɛ ɲini ni taabolo ye taabolo min ni bɛɛ lajɛlen b'o contre la n'o ye ka marifa ta k'i ka hakɛ ɲini an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi i b'i ka hakɛ ɲini pacifiquement ka manifestation kɛ ka sɔrɔ a ma se arme tali la k'a fɔ k'i b'i ka jamana kɛlɛ donc o Bob Marley a kɛlen ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ waati min na Bob Marley kɛlen ka muso furu n'o ye Rita Marley ka den fɔlɔ sɔrɔ n'o ye Ziggy Marley ka na filanan sɔrɔ n'o ye Cedela Marley den filanan a y'o tɔgɔ da a bamuso la n'o ye Cedela Marley Bob Marley en 1967 a b'a ka denbaya cɛ a bɛ taa buguda la ka taa lenjini kalan Tawurati ka taa kalan ka Ala ko dɔn ka sɔrɔ ka segin ka na duguba kɔnɔ o de kama caman b'a fɔ ko Rastaw filɛ nin ye ko dorogutalaw don ko gulɔminaw don ko manamanakokɛlaw don ko Ala mɔgɔw tɛ mais n tɛ jugu la Jésus dit pardonne-le ils ne savent pas yafaw ma u bɛ ka min fɔ u t'a dɔn ka d'a kan n'i ye Rasta ka kumakan lamɛn ka daminɛ Haile Selassie la a ye combat minnu kɛ SDN ONU Itali a ye ninnu bɛɛ kɛlɛli min kɛ pour que ale ka souveraineté bɛ sabati o cɛba ka hakilina e bɛ se k'a fɔ cogo di ko ninnu tɛ Ala mɔgɔ ye
Bob Marley kɛlen ka ala ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn tuma min na a nana ka na dɔnkilida daminɛ a baptisera ka don rastaya la o waati de a ye dɔnkili fɔlɔ min da o ko o dɔnkili titre ye Selassie I is Japel a ko Selassie I ye masala ka kɛlɛkɛden de ye masala ka lumière de don masala ka cibaga de don cibaga min nana ka na hadamadenw bɔ dibi kɔnɔ. Alors au Bob Marley ka anniversaire n'o tun ye 6 février tɛmɛnen ye 2022 in kɔnɔ alors an bɛ tasibila kɛ ka bonyamasegin kɛ ka nisɔndiya kɛ premier groupage kɔnɔ an ka Bob Marley denkɛ fɔlɔ n'o ye Ziggy Marley lajɛ denkɛ fɔlɔ min n'a tɔgɔ da Nabila Dawuda la David Marley alias Ziggy Marley ale ye concert ba min kɛ Bob Marley ka 75e anniversaire la n'o kɛra 2020 kɔnɔ an ka o concert lajɛ a kɛra ka sɔrɔ coronavirus bɛ sen na saliw ma fa mais a ye concert inédit dɔ kɛ alors an k'o lajɛ après ça an bɛna Bob Marley denmuso filanan denmuso min ni o y'a den filanan ye n'o ye Cédella Marley ale n'a a denkɛ n'o ye Bob Marley yɛrɛ mɔdenkɛ ye an bɛna olu ka dɔnkili la n'o ye One Love ye One Love One Earth Let's get together and feel all right.